जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 25 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। परिवहन मंत्री बड़ सूचना मासे बढ़िला पीयूसीसी अवधि गाड़ी चालकों को बड़ आश्वस्ति गाड़ीर वैध कागजपत्र कराइबा पई बढ़िला समय आउ मासे समय अवधि रखिचंती सरकार मासिक भितरे समस्त प्रकार कागजपत्र काम सारिबाकू निर्देश फेब्रुआरी पहिला पर्यंत बढ़िला समय एने सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। चलंतु सुनिबा कोन कहउचंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। गोटे मसर अवधि देवु जे समस्ते निज निजर आरसी बुक्र कथा निज निज फिटनेस कथा निज निजर इन्शुरांस कथा निज निज गाड़ीर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कथा ने गोटे बलवत्तर नियम को पालन करिवारे कौन पे लोक मानकर एते असुविधा होची मु भी बुझी पारुनी। राज्यर भत्ता हिताधिकारी मानकर 3000 वृद्धि राज्य सरकार घोषणा अनुजाई आसंता 20 तारिख भत्ता राशि 3000 टंका को वृद्धि करा जाउछि। एही नूतन वृद्धि परे वृद्ध विधवा दिव्यांग और अन्यान्य भत्ता हिताधिकारी माने पूर्वपक्षा अधिक आर्थिक सहायता पाइबे। सरकार कहिसंती बढ़ुतबा महंगा को दृष्टि रे रखी हिताधिकारी जीवन यापन को सहज करिया पई एही निष्पत्ति निया जाइछि। वृद्धि पाइथिबा भत्ता राशि सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी बैंक खाता को जमा करा जिवो। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर नुआ सुभद्रा हिताधिकारी माने पाइबे नुआ वर्ष रे दुईटी सुभद्रा किस्ती। चलंतु एहाकु नहीं कोन कहउचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुनिबा। 1 तारिख आफ्टरनून रे सुभद्रार गाइडलाइन पुणी तैयारी हबो कि जो माने 2,67,000 रिजेक्ट लिस्ट अच्छे से रिजेक्ट लिस्ट को आधार रे किए केमती वेरिफिकेशन करिवे। आज 3टा बेले बैठक अच्छी तार ऊपर एक आसले पुणी आपन सामना को कथा बहुत जल्दी मिलिबो कहिछि मु बहुत जल्दी सुभद्रा मिलिबो अंगनवाड़ी रु बाद पड़िथिबा लोकन को मिलिबो। रत्न भंडार गणति मणति प्रसंग 27 रे बसिबो तदारक कमिटीर उच्च स्तरीय बैठक। महाप्रभुंक रत्न अलंकार गणति मणति को नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 27 तारिख रे रत्न भंडार तदारक कमिटीर उच्च स्तरीय बैठक बसिबो। अपराह्न 4टारे गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबो। सेही बैठक रे तारीख निर्धारित हेबो और गणति मणति पई प्रस्तुत हबो रूपरेख। जनवरी मासरे महाप्रभुंक अलंकारर होई पारे गणति मणति पांजे देखि 2टी तारीख निर्धारित हेबो और सेही तारीख को परिचालना कमिटी को सुपारिश करा जिवो। परिचालना कमिटी गणति मणति तारीख धार्य करी राज्य सरकार को निकट को पठाइबे। एही सूचना दैछंती उच्च स्तरीय कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ। महाप्रभुंक अलंकारर गणति पई समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। गणति मणति समय रे दर्शन व्यवस्था को श्रृंखलित करा जिवो सेतिपई सहयोग करिबाकू भक्तंकू निवेदन करिसेंती जस्टिस रथ। भद्रक चांदबाली रे नाबालिकांकू दुष्कर्म परे हत्या मुख्य अभियुक्त गिरफ। धरा पड़िला चांदबालीर नरपिशाच। तृतीय श्रेणी छात्रों को दुष्कर्म और हत्या को नहीं भद्रक चांदबाली रे चलीथिला उत्तेजना। पुलिस मुख्य अभियुक्तों को जगतसिंहपुर स्थित शशुर घर गिरफ करिछि। अन्य 2 सहयोगी को थाना को उठाई आनी पचरा उचरा करुछि पुलिस। जंगलरू मृतदेह उद्धार परे चांदबाली आरडी रास्ता बालिगा छकरे रास्ता अवरोध करथिले उत्त्यक्त लोक। चांदबाली पेट्रोल पंप सामना मधुबाबू छक बसस्टाण्ड और थाना सम्मुख रास्ता टायर जली उत्त्यक्त लोक विक्षोभ करुछंती। संधानी कुकुर साहाय्य अभियुक्तों को चिन्हट परे धरपगड़ आरंभ होइथिला। मुख्य अभियुक्तों को जगतसिंहपुर गिरफ करिबा परे पुलिस अजणा स्थान रे रखिथिबार जणा पड़िछि। जनवरी 31 सुधा चिटफंड क्षतिग्रस्त को मिलिब टंका राज्य बीजेपी सभापतिंकर बड़ सूचना। ओडिशार चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी बड़ आश्वस्तिकर खबर सामना को आसिछि। आसंता जनवरी 31 तारिख सुधा क्षुद्र जमाकारी माने सेमानंक जमा टंका फेरी पाइबे। ए संपर्क में राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल गणमाध्यम को सूचना दैछंती। सरकार पक्षरु एने विधिबद्ध भावे एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि जहाँ लक्षाधिक क्षतिग्रस्त परिवार मध्यरे आशार संचार करिछि। मनमोहन सामल कहिसंती तदंत कमिशन द्वारा सुपारिश करा जायतिबा एवं ए पर्यंत टंका पाई नथिबा क्षुद्र जमाकारी माननकु प्रथमे प्राधान्य दियाजिवो। प्रथम पर्यायर 8,000 रु 10,000 टंका पर्यंत जमा करिथिबा व्यक्ति माने सेमानंक टंका फेरी पाइबे। अनुगर्ग हेबे नुआ मुख्य शासन सचिव। एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। से ओडिशार प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव भावे कार्य करिवे। अनुगर्ग 1991 बैच आईएएस अधिकारी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଅନୁଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 40% ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ପାଇଁ 40% ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଜୈବ ଇନ୍ଧନରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ରହିବା ପରେ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହି ସଂକ୍ରମଣ ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 40% ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ? ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଜୈବ ଇନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ପଚାରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ଘୋଷଣା। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାରୱାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଗଦେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାରୱାଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବ ମଞ୍ଚ ଖେତରାରାଜପୁର ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓଡ଼ିଶା ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜକୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାତ୍ମକ ଆତ୍ମା ସହ ମିଶିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମାରୱାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ 2025ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଭାରତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରତ ଭାବନାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ। ଏହି 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ହଜାରେ ହଜାରେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏକ ମାରୱାଡ଼ି ଭାବରେ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବଳ ଦେଶର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ସେବା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପରମ୍ପରା। ଯେଉଁଠାରେ ମାରୱାଡ଼ି ପରିବାର ବସନ୍ତ କରନ୍ତି ସେଠି ଦେଶର ଏକ ଗ୍ରାମ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଭୂମି ସେବା ଏହାର ପରିଚୟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି, ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। ଦକ୍ଷ ହେବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବନ ବିଭାଗ। 2021 ଠାରୁ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସରକାର। ଇତିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତୋଳାଳି, ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷରେ ବଦଳିଗଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍। ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି 7 ଚମ୍ପିୟନ ଖେଳାଳି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏଥର ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ମାଟିରେ ଡିଫେଣ୍ଡ ଚମ୍ପିୟନ ଭାବେ ଟାଇଟଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲର ବଡ଼ ଦାବିଦାର ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ T20 ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହା ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଲଗା।
एथर दल में होईछि 7टी बड़ परिवर्तन जहां टीम इंडिया को देइछि एक नुआ रूप। धान किणा को नहीं जोगाण मंत्री कहिले वर्तमान सुधा राज्य में धान किणा प्रक्रिया सुरुखुरी रे चलिछि। आज खरीफ धान संग्रह प्रक्रियार समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। विभिन्न जिले में केमिति चली धान संग्रह प्रक्रिया मुख्यमंत्री तार समीक्षा करेंगे। उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव, जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र और समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत मध्य उपस्थित रहिबे। एने कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती गतकाली मुख्यमंत्री निर्देश रे धान संग्रह स्थिति कौन रही से नहीं एक रिव्यू मीटिंग करा जायथिला। एजावत राज्य में धान किणा प्रक्रिया सुरुखुरी रे चली। गत वर्ष 17,50,000 कृषक पंजीकरण करथिले। चलित वर्ष 19,68,000 चाषी पंजीकरण करिसेंती। गत वर्ष 58 लाख एकर पंजीकरण होइथिला। ए वर्ष 61.67 लाख एकर पंजीकरण होइछि। गत वर्ष एजावत टोकन इश्यू होइथिला 4,07,000। वर्तमान सुधा 9,41,000 टोकन इश्यू होई सारलानी। आसुछि नुआ वर्ष, भिड़ को दृष्टि रे रखी कोणार्क मंदिर रे स्वतंत्र व्यवस्था। बड़ दिन और नुआ वर्ष रे सूर्य मंदिर रे भिड़ को दृष्टि रे रखी प्रथम थर पई धाड़ी रे श्रृंखलित प्रवेश पई सूर्य मंदिर सम्मुख रे निर्माण हैला ब्यारिकेड। वीआईपी और भिन्नक्षमଙ୍କ पई स्वतंत्र व्यवस्था। पर्यटन ऋतु को नहीं विश्व ऐतिह्य सूर्य मंदिर परिदर्शन पई आसुथबा देश और विदेश पर्यटकों नाही नथिबा भिड़ को नहीं विगत वर्ष मानकरे असंभाळ परिस्थिति सृष्टि होईछि। आगको बड़ दिन छुट्टी और नववर्ष पई लक्षाधिक पर्यटकों आगमन को नजर रखी चलित वर्ष सूर्य मंदिर रे प्रवेश पथरे एही व्यवस्था हेबो। भिड़ को दृष्टि रे रखी प्रथम थर पई एएसआई पक्षरु स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। सरपंचଙ୍କ नारे सरकारी टंका हड़प अभियोग। जल निष्कासन प्रकल्प रे काम न करी टंका लूट। सरपंचଙ୍କ नारे सरकारी टंका हड़प अभियोग। पानी निष्कासन पाई होइथिबा प्रकल्प रे काम न करी सरपंच बाबू टंका खाई जाइथिबा गां लोक अभियोग आनिछंती। बालेश्वर भोगराई ब्लॉक गोपीनाथपुर पंचायत सियालिया गाँव नारायण घर ठारू सियालिया पर्यंत ड्रेनेज और पाइप बिछाइबा निमंते आरडब्ल्यूएसएस पक्षरु 48,510 टंका मंजूरी करा जायथिला। मात्र काम न करी सरपंच प्रकल्प टंका को हड़प करिथिबा अभियोग आसीछि। एथिरे पंचायत अधिकारी संपृक्त थिबा नै अभियोग आनी तदंत पई बीडीओ निकट रे दाबी करिसेंती ग्रामवासी एवं अभियुक्तों विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियागले पंचायत कार्यालय घेराव नहीं चेतावनी देइछंती। अन्यपटे सरपंच कहिसेंती टंका हड़प होई नाही, भूलवशतः अन्य स्थान रे होइथिबा कामर बिल उक्त प्रकल्प नारे उठी जाइछि। आईएसआर मोबाइल टावर जुगरे पड़िबो जवनिका आउ मोबाइल पई दरकार पड़िबोनी टावर। पुणी इतिहास रचिला इसरो। एथर मोबाइल नेटवर्क टेंशन गला कारण आगामी दिन में इंटरनेट बा मोबाइल कॉल पाई मोबाइल टावर उपरे भरोसा करबाकू पड़ी न पारे। जेउठी थिले भी सहजरे कॉल लागिबो कारण सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में मिलिबो बड़ सफलता। महाकाश रे स्थापन हेबो ब्लू बार्ड सैटेलाइट जहां मोबाइल टावर गुड़िक भली काम करिबो। एही क्षेत्र में एबे इतिहास रचिछि भारत। महाकाश को उत्क्षेपण होईछि अमेरिकार वाणिज्यिक जोगाजोग सैटेलाइट ब्लू बार्ड ब्लॉक 2। 6.1 टन ओजनर एही विशाल सैटेलाइट को कक्षपथ में अवस्थापित करिबो इसरोर बाहुबली रॉकेट LVM-3। बारंबार बदनाम होउछि पाकिस्तान। सबुबेले आतंकी कार्यकलाप को नहीं चर्चा रे रहुतबा पाकिस्तान पुणी थरे एबे निजे कांगाळपण को नहीं चर्चा रे रहिछि। कुहा जाउछि विदेश को भिकारी पठेई पठेई निजे भिकारी होइगलानी देश। कारण पाकिस्तान आर्थिक स्थिति एते संकट रे पड़िछि जे CAPIC को बिकिबाकू बाध्य होई जाइछि। कांगाळ पाकिस्तान हाल बेहाल होइछि। बिक्री हेला पाकिस्तान एयरलाइंस। गरीब पाकिस्तान अवस्था अत्यंत भयंकर हेलानी जे IMF एवं समस्त बंधु राष्ट्रों आर्थिक सहायता मध्य पाकिस्तान को संकटरू उद्धार करिबारे विफल होछि। परिस्थिति एते खराब होइछि जे शहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तान सरकारी विमान कंपनी PIA को 135 बिलियन टंकारे बिक्री करबाकू बाध्य होइछि। पाकिस्तान मंगलवार दिन एहार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बिक्री करिछि। आसंता 5 तारिख रे राज्य सरकार को पक्षरु विभिन्न हिताधिकारी को 55,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। एही टंका सीधा सड़क भावे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम रे जमा हबो। यह भूमिहीन परिवार को जीवन यापन मान को उन्नति करबा सह बासस्थान और जीविका पई सहायक हेबो बोली सरकार कहिसंती। सरकार को एही पदक्षेप को नहीं भूमिहीन लोकमानक मध्यरे देखा देइछि खुशीर लहरी। चाषी मानक पई सरकार को तरफरु आसीछि बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार घोषणा करिसंती जे चाषी को 45,000 पर्यंत ऋण छाड़ कराजिवो।
ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 2000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି କହିଲେ ବହୁତ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା ସରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିୟନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋଇଲା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିୟନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିତର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଛାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚେହେରାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭିରାଂଶ ଭାନୁଶାଳୀ ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିୟନର ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସଭାପତି ମୁସା ହରାଜ ଭାରତର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ନିଜର ୱାକ୍ଓଭର ବିଜୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଭିରାଂଶ ଭାନୁଶାଳୀ ଭୀଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କିଭଳି ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଭାରତରେ ରକ୍ତପାତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଛାତ୍ର କୌଟିଲ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପାକିସ୍ତାନର 1971 ପରାଜୟ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଛ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।